Alright guys, welcome back to my channel. Welcome to the channel. Katatapos lang namin magpalipad ng aming mga RC glider with my buddy Mr. Roel Tolosa. And right now magme-maiden flight ako ng aking Bugs 3 Mini. So ito yung in-unbox ko kagabi. So nandito yung link sa taas na to. Kung check nyo tong link na to sa taas para makita nyo yung unboxing ko. So ito yung MJX Bugs 3 Mini maiden flight. So yes, okay, transmitter turned on. Then ito yung aircraft. Hi. So yun. And I think we're bound. So let's go. 3D lang. 3D, sorry. Hindi 3D. Tawag dyan 6G flying, stabilized flight. So let's go. So yun. Yun, very nice. So Bugs 3 Mini. May pa di? Maiden flight. Dahil na pa di? Oh. Why? Yun, high rate. Ayun, may tao doon. Dito tayo. May kotse. Yun, very fast. Right. Bugs 3 Mini, maiden flight. Right. Turnan lahat ng ilaw niya. Alright, yan yung yaw. Alright, maiden flight MJX Bugs 3 Mini. Alright, di muna tayo gagawa ng flip. Nasa high rate. Okay, maiden flight lang, test. Okay, very good flyer, napakaliit. Pwedeng ibulsa. And napakabilis ng yaw niya. Alright. Alright. Bilis. Mini, super liit. Maiden flight, alright. Alright. High rate. Nice. Napakalit niya guys. Napaka-agile. Agile, nimble. Alright. Try natin yung punch niya. Yung sinasabing punch. Alright, here we go. Punch. Nice. Alright. Pitch forward. Nice. Nice, ang liit. Very sleek. Alright, punch. Alright. Alright. Paliparin natin hanggang sa malobat. Test flight, nice. Alright. Okay. Ayun, ganyan kabilis. Right. Mababa lang, low altitude lang kasi maliit lang siya. Liit. Napaka cute. Maiden flight. Right. Right, parking lot ng McDonald's Pili. Nice. MJX Bugs 3 Mini maiden flight. Alright. Check nyo yung link para sa aking unboxing. Alright. Circuit flight. Nice.
Nice. Try nga natin 3D. Ayun, 3D, sorry. Tawag dyan. Hindi siya 3D, tawag dun. Flip. Ayun, nasa ilalim yung ano guys, yung button ng 3D flip. Alright, nice. Nice flip. Flip. Ayun. Nice flip. Alright. Flip side, okay. Yun. Bago ni pa di. Iyo kang sabanggi, unbox ko lang ni. Ha. 2.8 sale. 2.8. Iyo. Pwede na ano. Iyo, praktisan. Pang maintain lang ng ano. Ning skill. Nagduduwa man yan sa kalsay. Bisitahon ta to si ano, to taga Makati pag na ano ta. Kuna rin diyan, hiluntang Arsenal kay do. MJX. Di kitong inano ko bagang inot kay lang sa ditit ay dakula ito. Nga daw may flip. Ang flip mo kaya? Yung si Rarom. Siyang ano. Pindutan. Oo. Bako man pala yung stick ano. Bako. May stick siya pero i-ano mo siya. Pero pipindutan mo. May isang steady. Mayo itong hover. Garo GPS. Gorday naka ano lang. Mayo. Iyo man arg lang kayo. Arg lang kayo. Pero may ano yan, may tendency na magtaas baba dahil full ano siya, full manual. Pero may isang ano to, saro lang siya manual. Iyo, manual. May isang sport. Igwa, naka high rate, low rate. Yan, naka high rate ini, high rate. Pag low rate. 1 beep. Mas mabilis pag ano, ayan, maluya, mabagal pag low rate. Mabagal oh. Pag high rate, aggressive siya. Pero minutes man. Ang advertise niya flight time 10 minutes. Matanggal lang ka mga 8 minutes. Oo. Ang realistic. Pwede, okay na kita? Okay na? Saro lang? Standard package lang eh. Mahal nga yung battery niya, nagwa 1,000. Iyo. Oo. Okay, that's it guys. This is the maiden flight of my newly purchased MJX Bugs 3 Mini. Very good flyer. Very nice flyer. Very small. Kaya nga mini. Very cute. Cute flyer. Sige daw pa din. Naka-argan eh. Picture. Di man mano sa saldang. Digdi daw pa din. Digdi ka sa likod. Masula. Hindi mo nahiling. Yan na.